Bonjour, ce qui devait arriver arriva. Voilà, aujourd'hui, l'affaire Karim Tabou est sur la scène internationale. Ainsi l'a voulu le régime répressif et dictatorial d'Alger. Le Parlement européen a fini par réagir à l'annonce de la condamnation illégale de Karim Tabou, une condamnation faite en violation de toutes les lois et de tout entendement. Les deux députés européens, Andrea Cozzolina et Maria Arena, ont qualifié l'affaire de Karim Tabou d'acharnement judiciaire, d'incompréhensible et contraire à l'état de droit. Évidemment, en Algérie, on ne connaît pas ce que signifie le mot état de droit. Ces deux députés disent dans leur communiqué la condamnation de Karim Tabou en appel, en absence de ses avocats, va à l'encontre de son droit à un procès équitable dont il bénéficie en vertu du droit algérien ainsi que des conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Et ils ajoutent dans leur communiqué, alors que nous souffrons tous de la crise sanitaire mondiale, nous appelons les nouvelles autorités algériennes, et elles croient que ce sont nouvelles, non, elles sont les mêmes, les nouvelles autorités algériennes à prendre toute la mesure qu'une telle décision pourrait avoir sur l'intégrité physique de M. Tabou et sur celle de l'ensemble des détenus du Hirak, ainsi que les risques sérieux en matière de santé publique. Eh bien, d'autres réactions certainement vont apparaître dans les prochains jours. Le Parlement européen, donc, dont deux députés viennent de réagir, mais nous attendons un communiqué de la Cour européenne des droits de l'homme, tout comme nous attendons également la réaction de la Fédération internationale des droits de l'homme, du Haut Comité des droits de l'homme à l'ONU, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU que nous avons tous saisi. Eh bien, nous attendons toujours une réaction de leur part, évidemment, avec le week-end, avec ce confinement, avec cette crise sanitaire qui préoccupe tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le régime algérien en profite pour sévir et pour réprimer, mais cela ne saurait tarder et ça restera toujours marqué d'une pierre noire dans l'histoire de l'Algérie et dans l'histoire de ce régime dictatorial, ce régime inhumain qui profite d'une pandémie pour mettre en prison des hommes libres, qui resteront libres même dans leur prison. Parce que lui, il restera prisonnier dans ses palais. Au revoir. Salam alaikum. البارح كي تكلمت على موضوع السكان تاع مدينة تكزيرت والسكان تاع منطقة القبائل اللي كينظموا رواحهم، كاين ناس سو اليرجيك عندهم حساسيه من منطقه القبائل. انا مانيش قبايلي بس انا جزائري واعتبر كل القبائلي جزائري، والجزائر والقبائل هذه يشوفوا روحهم جزائريين، ولكن واحد ما ينقولش انا نقول راني شاوي مارك انا وليد باب الواد وكذا، بس نقول لك راني شاوي، انا عندي اصل داكور. هذا هو واللي من الساوره يقول لك انا من الساوره، والشنوي اللي من الشنوه الاخر ديال تيباز يقول لك انا من الشنوه، واللي من جواه الجلفه وجواه هذا المسيله وكذا منا كيف يعتز باصله وفصله، واللي من جواه النعامه يعتز، ومن جواه الغرب ومنين كانوا مصابي كل واحد عنده اصل، كل واحد عنده عرش، كل واحد عنده عروق في البلاد هذه. سمعت دونك لما نجي نتكلم انا على منطقة القبائل ما يعنيش باللي راني تكلمت على من باب العنصرية هذه، نو ما عنديش. ثانيا كان يقول لك راك تعمل على النميمة وعلى الفتنة وعلى التقسيم. لا يا خبيث يا غبي، نو يا غبي، سا سي فو اتر ان بغلون باش تخمم هكذا. قال الفتنة اللي دارها هو هذاك البغل تاع
نلقى يتصالح، الله لا يرحم فيه عظم. ونقول الله لا يرحم فيه عظم لأنه ظالم، والظالم ربي ما يحبوش، لأنه ربي سبحانه حرم الظلم على نفسه. هو اللي خلقنا وهو اللي صورنا وحرم على نفسه الظلم. كيفاش يجي واحد بوزوج نيفو يتكركر تحت رونجاس يظلم شعب كامل، يدخل الناس الحباس، ويبكي النساء، يبكي الزوجة ويبكي الأم ويبكي البنت والابن والأب. ظالم، الله يحرمه إن شاء الله.